हाय सांगने आउ गोटे नुआ नुआ वीडियो को आप समस्त स्वागत जनाऊँगी। आज पढ़ा आम मात्रा फला और जुक्ताक्षर वर्ण मानकर कार्य। फास्ट आसला आमर वर्ण मानकर कार्य। वर्ण मानकर कार्य ओडिया भाषार वर्ण गुड़िक स्वतंत्र भाव अन्य वर्ण ओडिया भाषार वर्ण गुड़िक स्वतंत्र भाव अन्य वर्ण सह मिसी व्यवहृत होता। आम छोट बेलू पढ़ी आसती मात्रा फला और जुक्ताक्षर यहाँ आम वर्णबोध बही अच्छी छबिल मधु वर्णबोध छबिल मधु वर्णबोध बही किए लिखिले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनइब। स्वर वर्ण समुदाय स्वतंत्र भाव व्यंजन वर्ण सह मिसी व्यवहृत हुअन्ति। स्वर वर्ण समुदाय स्वर वर्ण समुदाय स्वतंत्र भाव व्यंजन वर्ण सहित मिसी व्यवहृत हुअन्ति। यथा औ आई विलास विलास को आम लिखिपर बोरे हलंत प्लस हसई प्लस लहर हलंत प्लस आ प्लस दंतेश्वर हलंत प्लस अ सपोरी सपरी हम आसला आमर मात्रा पढ़ा। मात्रा आम जानी मात्रा क्या कहुए मात्रा है आमर अ ठारू औ पर्यंत आ ठारू औ पर्यंत से मात्रा कहवा जमी आकार होगा हसेकार होगा दिगेकार होगा ये मात्रार चिन्ह सब। फास्ट आसला आ ठारू औ पर्यंत स्वरवर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण मान सहित मिलित हेले स्वरवर्ण गुड़िक गोटे गोटे संकेत वा चिन्ह रहे। एठी देखिए जो आकार एठी कोर आकार खरे आकार है आम कौन पढ़ले आ ठारू औ पर्यंत स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण मान सहित मिसी मिलित हेले स्वरवर्ण गुड़िक गोटे गोटे संकेत वा चिन्ह रहे। उक्त संकेत मात्रा बा कारक कार कहुए मात्रा बा कार कहुए। अतएव स्वरवर्ण गुड़िकर सांकेतिक रूप हेउची मात्रा बा कार तथा स्वरवर्ण गुड़िकर सांकेतिक रूप हेउची मात्रा बा कार। अ प्रतिटी व्यंजन वर्ण सहित मिसी करि थाए अ प्रतिटी व्यंजन वर्ण सहित मिसी करि थाए। यार कौनसी सांकेतिक रूप नहीं और कौनसी सांकेत रूप नहीं। अकार युक्त होइतिबारु आमे व्यंजन वर्ण गुड़िक क ख ग भाବରେ उच्चारण करि पारु जे अकार युक्त होइतिबारु आमे व्यंजन वर्ण गुड़िक क ठारू ग पर्यंत ग भाବରେ उच्चारण करि पारुचे। तापरे पुणी अकार युक्त होइतिबारु व्यंजन वर्ण गुड़िक को हलंत चिन्ह लोप पाई थाए। पुणी अकार युक्त होइतिबारु व्यंजन वर्ण गुड़िकरु हलंत चिन्ह लोप पाई थाए। एही हलंत चिन्ह को हस्त व्यंजन बा अर्धमात्रा चिन्ह कहती। यही हलंत चिन्ह को हसंत बा व्यंजन बा अर्धमात्रा चिन्ह कहती। एठी हमरो गोटे टेबल बनेदबो से टेबल ले फास्ट लिखिबो स्वर वर्ण तापरे मात्रा चिन्ह तापरे आसीबो मात्रार नाम तापरे आसीबो व्यवहार एई भली चारोटी लाइन टाणिबो। मु फास्ट कहि दउची केमि कोन करिवो। फास्ट एई भली गोटे गार टाणी नबो तापर पुणी एमिति गोटे गार टाणिकी टेबल टे बनेदबो। ओके हमरो बनेबो अ ठारू आ ठारू औ पर्यंत केतेटा चिन्ह आसीबो केतेटा हम टेबल बना हबो डैशटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टा टेबल बने दो। बना दे सारा पर आसला स्वर वर्ण लिखिदेव आ ठारू औ पर्यंत स्वर वर्ण लिखिबो तापर मात्रा लिखिदेव आकार हसेकार दिगेकार हसकार दिगोकार रुकार एकार ओईकार औकार औकार तापर देदेव मात्रार नाम लिखिदेव तापर व्यवहार लिखिबो का खा गा तापर खी की खी गी तापर खी खजे की खरसे की गरसे गी तापर करसकू खरसकू गरसगु खर खर खजिग खू खर खर खू खर दिगकर गु तापर आसला कर करकू खर खू गर गु तापर एक रे आसीबो कर करके खरे खे गर करके नेक्स्ट आसीबो कर करको खर करको खर करको गर करको पुणी नेक्स्ट आसीबो ओ करडा कर करको खर करको गर करको ओ कर आसीबो कर करको खर करको गर करको एति सरीगला। तापर आसला क थ ध यही तीनोटी व्यंजन वर्णर ई कार चिन्ह तले ओ उपरे दुई प्रकार रही थाए। तुम माने समस्त जानिथिबो क ठारू क थ ध ये तीनोटी व्यंजन वर्णर उच्चारण चिन्हटी तले ओ उपरे तले तले एई टाइप रे सब दिया थाए। देख पारथु एई टाइप रे सब दिया आइछि अधिक कथित। तापर आसला हमर फळा फळा
नेक्स्ट टाइम पढ़िया फला स्वरवर्ण मानक परि व्यंजन वर्ण माने मध्य स्वतंत्र रूपे व्यवहृत होई पारंती बा अन्य व्यंजन वर्ण मानक सह मिलित होई व्यवहृत होइतांती। स्वरवर्ण मानक परि व्यंजन वर्ण माने मध्य स्वतंत्र रूपे व्यवहृत होई पारंती बा अन्य व्यंजन वर्ण मानक सहित मिलित होई व्यंजन वर्ण व्यवहृत होइतांती। दंतेन म य र ळ ब अंत्यस्थ ब अवर्गीय वर्ग बा ब वर्गीय वर्ग ଏହି 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଦନ୍ତେନ ମ ୟ ର ଳ ବ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫଳା ପରିଚୟ ତାଲିକା। ଫଳାର ପରିଚୟ ତାଲିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଠି ଯେମିତି କହିଥିଲି ଟେବୁଲ ବନେଇବା ଏଠି ବି ସେମିତି ମୋଷ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ବନେଇକି କରିପାରିବ। ଫଳା ଆମର ଆସିଗଲା ଦନ୍ତେନ ମ ୟ ର ଳ ବ ଳ ଲ ଅନ୍त्यସ୍ଥ ବ ଆଉ ବର୍ଗୀୟ ବ ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତେନର ନ ଫଳା ହେଲା ଦନ୍ତେନର ଅଧା ନ ଫଳା। ତାପରେ ଆସିଲା କ ଯୁକ୍ତ ନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ ରେ ନ ଫଳା ନ। ତାପରେ ମ ର ପ ଫଳା ସେମିତି ମ ଯୁକ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ମ କ ର ମ ଫଳା ମ। ତାପରେ କ ଯୁକ୍ତ ୟ କ ର ୟ ଫଳା କ୍ୟ। ତାପରେ କ ଯୁକ୍ତ ର କ ର ର ଫଳା କ୍ର। କ ଯୁକ୍ତ ଳ କ ର ଫଳା କ୍ଳ। କ ଯୁକ୍ତ ଳ ଲ କ ର ଳ ଫଳା କ୍ଳ। କ ଯୁକ୍ତ ବ କ ର ଫଳା କ। ମ ଯୁକ୍ତ ବ ମ ର ଫଳା ବ ଓମ୍ ବୋମ୍ ବ। ତାପରେ ବ ଫଳା କେବଳ ହଳନ୍ତ ମ ରେ ଲାଗେ। ବ ଫଳା ମନେ ରଖିବ ବ ଫଳା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହଲନ୍ତ ପାଖରେ ହିଁ ବ ଫଳାଟା କେବଳ ହଲନ୍ତ ମ ରେ ଲାଗେ। ମ ରେ ହିଁ କେବଳ ହଲନ୍ତ ଲାଗେ ବ ଫଳାର। କଦମ୍ବ ଡିମ୍ବ ଶିମ୍ବ ଶାମ୍ବ ଆମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହେ ତାକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହେ ତାକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କହନ୍ତି। ଅତଏବ ରୁ ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଲା ରୂପ ରୁ କାର। ମାତ୍ର ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଏହାକୁ ରୁ ଫଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରେ ର ଫଳା ପରେ ହଲନ୍ତ ପରେ ରୁ କାର ପୃ ବା ପରେ ହଲନ୍ତ ରେ ଫଳା ରୁ ଫଳା ଲାଗିଲେ ପୃ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାଲିକାରେ 8ଟି ଫଳା ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣାଶୁଣା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଚିହ୍ନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫଳା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାଲିକାରେ 8ଟି ଫଳା ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣାଶୁଣା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଚିହ୍ନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ର କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପରେ ରହିଲେ ତାହାର ନାମ ର ଫଳା। ତେବେ ଯେପରି କ ଯୁକ୍ତ ର କ୍ର ସେମିତି ହେଲା ଚକ୍ର ନକ୍ର ଶକ୍ର। ମାତ୍ର ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲେ ତାକୁ ରେଫ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ର ଫଳା କହିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ରେଫ କହିବା। ଯେମିତି ର ପ୍ଲସ କ ରେଫ କ୍ର ଅକ୍ର ପର୍ବ କର୍ମ ଦର୍ପ ସ୍ୱର୍ଗ। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଏଇଟା ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।